اسٹیج سرے نندو کے منی قائد ماتو گوہارانی لجو غیرت محافظ بلوچ سرزمین بلوچ درتا پوچ بلوچ مائی گیرے حقوق نظامین سردار اختر جان میگل صاحب منی برازت منی کستر امراد منی چوک میر عمر کلمتی صاحب منی دون برازت میر یعقوب بیزنجو صاحب اور واجہ شیخ نذیر صاحب اور منی دوست منی رفیق منی ہم قدم اور شرافت و وفاداری مجسم صورت حمید حاجی صاحب اور اسٹیج سرے نندو کے درست واجہ منی ماتوارا مرچی مشمے عزم و شمے ثابت قدمیہ گندگاؤں منا میری یعقوبے اور میر عملے کامیابی ہنچو یقینی جنچو مغرب بھولگائے مرچی انشاءاللہ اللہ حکمہ مشمے باز وقت نزولے کے شما قائدے گپا نے گوجدار کے انتظار آئے پتہ میں لیڈر بیدار ہوگی اور رائے راجی منصر دو چار گردنی جماعت اسلامی اما جماعت مدت کی آئی ہے اس نمائندے بسر مناسب نہیں ملے انچوں کے انتخابی جلسے بعد مرد ہوتی دلے گپا بجا آیا ہدایت ہوتی جماعت اسلامیہ بہروپ کے دین داتا گوادرہ اور عام سمجھگاہوں کے ہما قوتانی ایجنٹی ہما قوتانی آلائی کاری کہ مرچی واجہ رہوشنی آگے یکا واضح کو چاروں پنچ سنگتا یہی دیما دیما ہوشتی بلے آروچ دور نہیں انشاءاللہ کہ ہمیں گوادر علماء یہ رضا آئیے جلدے ہم ہوشتے کہ مکہی دستا لے خدا مکہی آلائی کار بتروں آروچ دور نہیں انشاءاللہ دومی موتی سنگت حسین واڑیلا را گسگ لوٹی کہ حسین واڑیلا صاحب تو وہ مدام بلوچی روایات بلوچی پاسداریوں یک تاسی آبور 7 سالہ وفا دکا تو ہماری وطرہ علم بردار گشتا مرچی تو تی دلا 10 کی جن جس دکا کہ میر غفور کلمتی صاحب واقعہ و رن آیا بلوچی میار بلوچی لفظ 7 سال وفاداری پاسیا مرچی آئی تقاضا میشا کہ دو بگشتی ممتی کسرین برات خلافہ میر عمل خلافہ میر پہ خلافہ 10 برداروں گنا تو عزت دارتے گنا تو یہ مخلوق تو کا عزت استا بلے مرچی تو جلوہ نہ دیئے کہ تو وہ ودی جندے ہما محسن ہما مردم کہ تو چندی وقت ساہت نہ چندی سال نہ یک طویلی عرصے ہماری کرنا واضح تھا اور مرچی واقعہ اڑن تو بران سیاسی صورت ہے دستو گریبانے تو دلا جس بجا اتنا زیب تھا اتنا جلوہ تھا اور سجدہ گپا گوندار لوٹی بلے میں کچھ میلا کے کھونگا یک دگے ہم جماعتی ہستی کیا یہ نیشنل مشن کس نظر کجا نیشنلی بلوچ نیشنلی پنجاب نیشنلی سندھ نیشنلی کے پی کی ہے نیشنلی یا انٹرنیشنلی بلے منی خیالہ یہ انٹرنیشنل منافقانی پارٹی
इंटरनेशनल मुनाफिकानी पार्टी ही खातिर हम कुछी ये शफे गप देगेरा सोहबे गप देगेरा और हमें जमात तो का यक लीडर देगेगा पेजा दो लीडर देगेगा पेजा यक लीडर मुश्किल कि मना सीपे माँ होता सीपे के दुरुस्त इंतजाम निजाम इधरों में दस्ता बुता भले आइए वाजा आइए मस्तर आप मस्तरी पहलू क्या आप उसी के नाम मैं उसी पे का सही ना हूँ मैं शुद्ध को चाइना मना मालूम नहीं मन सीपे के अगर मैं मीटिंग तो का या कि साबित में जब मैं मौजूद बुद्ध को बुरा मना हर सिजाई का मैं तैयार हूँ इन दो का एक अपा मां अंचो जनगा नो के मां खाम खावती यक हमकार सियासी मर्दों के वतारा कुछी सियासी सौदागर मां आना कुछ भले अगर आवता सियासी मर्दों में कुछी ये का मुनासिब नहीं कि मां आनी खिलाफा खाम खाई का पर कुछी भले मां एक अपा मूसमा सूरज को ना कुछी मां एक अपा मूसमा बिल्कुल वसूफ को ना कुछी कि ई वाजानी कार फिर दमी बुतगा कि मैं शुमारा कुछ गाऊं अनुमा शुमारा केले पे पेशदारी आ केले पे तो का शुमावत बेचारे कि डॉक्टर साहब चीबुशी और आइए पार्टी लीडर चीबुशी ये वाली आवाज के ये वाली आवाज जा मोहम्मद बुलेदी साहब देगी तो ये आवाज डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब देगी शुमा लम्हा घोष बेचारे के चीबुश का